tagya sa mga inulaman nga kinabuhi. Samtang kami karon Ginoo magatuon sa imong pulong, ang imong balaan nga presensya, mo'y magapataliwala kanay kanamo Ginoo aron sa ingon nga ang mga pulong nga among madungog nini nga kabuntagon masulod sa among mga hunahuna o kasing-kasing ug mo'y among gabayan Ginoo sa among pagpangalagad samtang kami nagapaabot sa imong ikaduha nga pagbalik. Salamat sa imong pagkamaayo kanamo sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Okay, unsay giingon diha mga kaigsuonan? You did not choose me, but I choose you and appointed you to go and bear fruit. So mga kaigsuonan, atong hunahuna-on nga usahay naabot ta ani nga sitwasyon tungod kay ang Ginoo ang nagpahimutang kanato. So atong hunahuna-uno nga makaingon ta nga nganong mao man ni ang ako ang mao man ni ang akong na-experience karon. So inana no, but wala ta kabalo nganong mao na ang atong na-experience. Okay. First is God has a purpose for you. That is why He chose and appointed you. So ang Ginoo mga kaigsuonan na siya purpose sa matag usa ka nato. That is why iya kitang gipili og iya kitang gi-appoint mga kaigsuonan. So in Jeremiah 1:5 nagaingon din ha. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. So mo na giingon sa Ginoo, sa wala pa ikaw buhatan ako diha sa tiyan, naila ko na ikaw. Og sa wala pa ikaw mugula sa taguangkan, gibalaan ko na ikaw, gitudlo ko ikaw nga manalag na alang sa mga nasod. O kanindot kay mga kaigsuonan no nga kanaang inana ang saad sa Ginoo sa matag usa kanato. Sahay makaingon ta nga kanang nganong mao man ni ang ako ang ang akong kapalaran. Ano no? So atong hunahunahon mga kaigsuonan nga bisan unsa ang atong ma-experience sa atong kinabuhi, wala ta gipasagdan sa Ginoo mga kaigsuonan. So all we need to do is kanunay lang gid ta mo salig sa iyaha kay especially sa atong panahon karon ang mga trials nga moabot sa atong kinabuhi murag duol kaayo tungod kay nasayod ta kay ang Satanas always gid pud na siya nga nang naapod na siya tungod kay gusto po na siya nga mudaog pud na siya mga kaigsunan. Apuan atong hunahunaon nga ang Ginoo na siya kanunay, so ato gyud nga isentro sa kanunay ang atong matag-usa. Although maka-experience magita og mga experience nga kaning murag almost to give up mga kaigsunan, but atong hunahunaon nga dili kita pasagdan sa Ginoo. Okay, like the story of Moses. I know nga kitang tanan siguro niini nakahibalo naman tano og unsa ang story ni Moses mga kaigsunan, although bisan ang atong mga kabataan makita ang iyang story sa Genesis 2:1-10 or Genesis 2. So naana diha ang story ni Moses. So nakita nato kung unsa ang kinabuhi ni Moses mga kaigsunan, unsa ang iyang na experience although nga gibutang siya sa river pero unsa man naluwas ang iyang kinabuhi og nahimo siya nga kanaang galamiton. So sa iyahang pagdako, dako kayo ang iyahang kaning unsa ni ang gitagana sa Ginoo sa iyaha mga kaigsunan. Okay, next the story of Joseph. So unsa man ang story pod ni Joseph mga kaigsunan. Nasayon pod kita og unsa ang iyahang kinabuhi, but gitagana pod siya mga kaigsunan nga makatabang dili lamang sa iyahang mga igsuon kung dili usab sa mga katawhan no sa tibuok Egypt. So atong nakita mga kaigsunan nga unsa ang kinabuhi sa atong mga kanunuan. So the story of Jonah. So how about the story of Jonah? Nga atong nakita gid no nga instead
Paadton siya sa Nineveh, pero unsa ang iyang gibuhat. Pero unsa gid mga kaigsunan tungod kay ang Ginoo gi-prepare gyud siya dito nga dapit. So gitagaan og kanang mga pagsulay sa kinabuhi, and then nakaadto gyud siya sa Nineveh, and instead ang mga tawo masilutan tungod sa kadautan apan pinaagi sa pagwali ni Jonah, pinaagi sa iyahang pulong nga iyahang gi-share dito na unsa man ang mga tao dito naluwas og nabag-o. Okay, like sa kinabuhi ni Sarah, no? So, unsa man ang kinabuhi ni Sarah mga kaigsunan? She was a sana kanang tigulang na kaayo siya apan unsa nakaanak siya kay tungod ang iha pong anak naapoy dako kaayo nga kanang gi-prepare sa Ginoo nga task para sa iyaha. Kinabuhi ni Rehab. Oh, unsa man ni si Rehab? Usa siya ka prostitute, no? Pero unsa man dako kayo ang iyahang katabanga, massive ang kinabuhi sa duha ka spy mga kaigsuonan. Then kinabuhi ni Joshua. So he was an ordinary man, lead his people to defeat Jericho, no? So nabuntog nila ang Jericho tungod sa pagtabang sa Ginoo pinaagi ni Joshua. Sa like sa kinabuhi ni David. So unsa man si David, usa ka gamay kaayo nga tawo. Apan iyahang gibuntog si Goliath. Then ang kinabuhi ni Gideon mga kaigsuonan, God used him to deliver Israel from the hand of the Midianites. And next is ang kinabuhi ni Nehemiah. So si Nehemiah usa siya ka cupbearer, yet God used him to do an amazing and humanly impossible task to rebuild the city and do it an extraordinary time frame. So, mao ni sila mga kaigsunan ang mga usa lang ni sila nga gihimo nga example mga kaigsunan, but daghan pa kaayo nga mga katawhan. They are an ordinary people, yet gigamit sila sa Ginoo nga mahimong mga amazing nga mga tawo mga kaigsunan nga diin makahimo usab sa pagluwas sa uban nga mga katawhan, or makahimo sa uban nga mga katawhan nga makaila sa Ginoo as ilahang nga personal nga manluluwas. So what these ordinary people in common? So sa inyo ha ka mga kaigsuonan, unsa kaha ang common atong pipila ka mga tawo nga akong gipakita sa inyo ha? Unsa kaha sa inyo huna-huna? Ha? So they believe in God, they believe God in one faith. So silang tanan mga kaigsuonan, pareha sila nga nagtuo sa Ginoo. So next is, if you believe God, submit to His will and are obedient to His word. Give your heart and your life over to Jesus Christ. Be filled with the Holy Spirit and go forth with excitement in His power to minister to the world effectively for Him. So, mo ni mga kaigsuonan, no? So, as we, Christian, so kita mga kaigsuonan, mga ordinary people, but we all know, nga kitang tanan usab, gi-appoint po ta sa Ginoo, nga makahimo po ta sa buhat, nga mahimo kitang an extraordinary people, nga mahimo po ta nga panalangin sa uban. Amen? Yes, mga kaigsunan. Ato nang huna-hunaon nga bisan sa atong makaingon ta nga linghod pa man kay ko sa akong pagpangalagad, siguro dili pa nako makaya nga mahimo kong blessing sa uban. Pero mga kaigsunan, pinaagi di ay sa ato ang pagtimbaya sa atong mga kasilinganan, sa ato di ay share lang sa atong smile, sa atong mga kaigsuunan.
no, mahimo tang panalangin nila. So, lahi-lahi mga kaigsunan, kita, especially mga kababayan, so, as ako, babaye, woman, nag-represent po ko sa mga kababayan, ang mga kababayan, mga kaigsunan, dako po ni sila og kalabutan, kitang tanan sa pagministeryo usab, no? Kay atong hunahon nga kita usab mga kababayan, dako pud kay ta og buluhaton nga gi-prepare sa Ginoo sa matag usa kanato. So depende na nato og unsa ang atong response ni anang tanan mga kaigsunan. But nagapromise ang Ginoo nga kung kanang mulihok lang gyud ta, mubuhat lang gyud ta, bisan unsang kagamay sa atong mga talent, kung ato lang na siya nga gamiton, ang Ginoo mga kaigsunan, dili na siya magduha-duha sa pagpanalangin o paggamit kanato. Amen? Okay. So, nobody has ever had what it takes, but when we depend on God and have faith step out, and God accomplish the impossible things through us mga kaigsunan. So like the story of Nick Bojicic. Ano? Saan yun? Nick Bojicic. Okay, so ang sama na siya. Siguro kitang tanan nakakita ta sa iyang story. No? Kay naama na siya sa kanang Facebook. Mugawas man na siya diha. Dili lang kay kana siya mga kaigsunan na apoy Adventist nga katong wala ang iyahang kamot na ay gamay kay siya kamot dayon maay kay siya mo piano, no? Napo na siya murag vlogger po na siya, nakita nato ang iyang kinabuhi. Usa po na siya. So kani pod si Nick Bojicic. So ingon siya, God will use a man without arms and legs to be his hands and feet. I didn't write my story, but God did. Oh, kanindot kay mga kaigsonan, no? Di ba, nakita nato na siya, katong gi-interview siya, usa siya ka, maayo kaayo siya mulangoy. No? So akong gi-imagine ba nga, kanang inato gani ang iyang kinabuhi mga kaigsunan, pero wala magani siya. Siguro, atong nakita sa unang mga panahon, bisan siya mismo mga kaigsunan, at first, kanang murag, nagmahay siya sa iyang kinabuhi, nga nganong gipabuhi pa siya sa Ginoo. But, hangtod-hangtod nakita niya nga kanang palangga kaayo siya sa Ginoo tungod kay maayo kaayo siya mga istorya sa public. Di ba? So naa siya gwapa kaayo nga asawa, naa siya mga kabataan. No, nakita nato ang iyahang kinabuhi. Next is si Ludwig van Beethoven. Kanipod siya nga mga kaigsuonan, ato po ni siya nga na ila o sani siya kanaang maayo kay ni siya nga composer. But unsa man ni siya mga kaigsuonan, usa siya ka bungol. Bungol siya, pero maayo siya kaayo mag-compose. Hangtod sa iyang kamatayon mga kaigsuonan. Next is si Jean-Dominique Baubi. So kinig hapon siya mga kaigsuonan, naag hapon siya kapansanan sa iyahang health condition. Apan, unsa man siya, maayo kay siya mo, nakabuhat siya og kanaang libro nga nag-title The Diving Bell and the Butterfly. So, ato na siya nga makita, naana siya sa kanaang YouTube or naa siya sa Google. Next is si Helen Keller. So, kinsa man ang nagakita ani sa iyahang story? Kinsa nakita sa story ni Helen Keller? So, si Helen Keller, mga kaigsuonan, sukod pa siya sa bata siya, usa siya ka deaf, mute, and blind. So, grabe jud kayo ang iyahang kinabuhi, mga kaigsuonan nga, anang una-una, grabe kay siya kanang murag nalagot siya sa iyahang kinabuhi kay nganong inana ang iyahang kinabuhi mga kaigsunan. So tagaan siya og teacher para maka-learn siya, but pila lang may lang moabot og semana tungod kay luoy kayo ang iyahang teacher kay
iyahang kulatahon, iyahang basta pasakitan niya. Then until naabot ang usa ka teacher mga kaigsunan nga kanang gitagaan gyud siya og pasensya. So una-una ang iyahang teacher iyang gipreso sa ilang balay. Gilak niya ang ilang balay. So mao to nga ang iyahang teacher didto ni agi sa atop. Dayon hangtod kadugayan nga ang iyang teacher mga kaigsunan wala gyud ning surrender sa iyaha. Moto naka-learn gyud si Helen Keller. Gitudloan gyud siya sa iyahang nga teacher. Kay katupod iyahang teacher mga kaigsunan bata pa po ang iyang teacher, murag inana po sa kang Helen Keller. But in the long run, ulian na okay ang katunga teacher. But ang situation ni Helen Keller is lahi po, dili siya maoperahan. So mauto siya nga naghangtod, nga nagdako gyud siya, nga usa siya ka blind and deaf and mute pa gyud siya makaigsunan. Apan ato siya nakita nga daghan kaayo siya nga nasulat. Usa siya ka author mga kaigsunan. So atong nakita no kung nga unsa ka amazing ang ilahang kinabuhi mga kaigsunan. Like ani nga tawo nakailawan ni. So bata pa kay siyang panahon na no. Si Manny Pacquiao or Emmanuel Dapidran Pacquiao. So, usa ni siya ka usa ka well-known nga tawo nga kitang tanan. Even ang mga kabataan nakailaan ni mga kaigsuonan. Usa siya ka, unsa man, boksingero. No? Then next is, kani. Okay, so kitang tanan mga kaigsuonan, nakahibalo po ta sa iyahang kinabuhi. So, nakauban po namo ni si Sergio B. Espinedo sa Osami City Police Station. Alas na-assign mi dito 2019 to 2021. So atong nakita siya mga kaigsunan, usa siya ka ordinaryo nga tawo hapan unsa ang iyahang nahimo pinaagi sa tabang sa Ginoo. No, atong nakita mga kaigsunan ang iyahang mga accomplishment o bisan man ana ang Ginoo ang iyahang gidpadako, ang iyahang gidayeg mga kaigsunan. Okay. So kini nakailang ani mga kaigsunan. Okay, so matag usa ka nato naatay tagsa-tagsa ka mga gitawag nga kana ang story to tell, no? So sa ako ang mga kaigsunan nagdako ko sa kaniang bukid gyud kayo diha sa bukid sa Tulbong Midsalip Zamboanga del Sur kay diha man ko natawo and then nabalhin na lang mi sa Josefina Zamboanga del Sur. So kami mga kaigsunan nagdako gyud mi sa kaning murag kalisod nga pamilya, but praise the Lord kay mao po na ang ako ang gihimo nga inspirasyon nga makahimo ko nga nakahimo ko nga nakauban ninyo karon mga kaigsunan. Kay siguro sa una nga panahon kung napatingali may kwarta adto murag I don't know kung makahuman ko murag dili gyud siguro kay ang kalisod mga kaigsunan murag makaingon gyud ka nga murag makaya dili, but kung naalang gyud tay kaning mga pangandoy so mo ni mga kaigsunan sa MVC na ko ani banat gyud og guna. So ang 4 years nga course sa MVC mahimo gyud na siyang 8 years nga maabot siya og 8 years. So ang akong bana mas milabaw pag gini siya nako kay nahimo ni siyang magna 9 years. Kay ang amo agi dito mga kaigsunan is self-support lang gyud mi. So ang among buhaton para makapalit mi especially ang mga babayi kay naamantay mga kanang needs nga atong gikinahanglan. So ang among buhaton mga kaigsunan mo duty gikan alas 4 sa kadlawon hangtod alas 10 sa gabi. Then alas 10 sa gabi hangtod alas 12 mo ni among time pang labada para nga maka kwarta mi dayon kanang makapalit-palit pud mi og unsa ang among gikinahanglan or makabayad pud mi sa among mga project mga kaigsunan kay kanang
mao man gyud kay sa MVC tulo mi ka buok adto kay tulo pa man mi nagdungan upat mi kaigsuon ang akong manghod igo pod siya naabot na human naman pod mi. So kato nga time upat tulo mi sa akong igsuon then bali usa ka semester usahay mapadalan mi og 500 sa akong nanay og tatay then tulo pod mi magbahin. So mo na mga kaigsunan nga mangita jud mi pamaagi nga kanang dili lang gud pod mi magsalig sa among ginikanan. So pasalamat pod mi dako mga kaigsunan sa among ginikanan nga bisan og tuod dili mi makahatag financial, dili sila makahatag financial but ang prayer mga kaigsunan na adjud sa kanunay. So mo na I believe ako makatestify gyud ko sa the power of prayer kay makita ginana mo mga kaigsunan like ako sa unang panahon kana ang katong nagsakit jud ko nga murag to the point nga murag makaingon jud siguro nga last na lang jud sa akong kinabuhi but gikaloy-an jud ko sa Ginoo mga kaigsunan giampuan ra jud ko sa akong nanay ug tatay kay wala mi kwarta dayon napagid mi sa pinakabukid kaayo dayon wala pag agianan like agianan lang sa kabayo then layo pa jud kayo ang baklayon like 20 kilometers para maabot ka sa lungsod. So mao na diha ang baklayon niya walang wala gyud. Then naapon mi mga bisan parente manggali namo then manghangyo nga manghulam og kwarta. So siguro mahadlok pod sila kay di mi kailis. Naagid sila gud kwarta pero dili pod mi nila pahulmon. But pasalamat ra gid gihapon ko mga kaigsunan nga nara gid gihapon ang purpose ang Ginoo kay bisan taliwala ni adto mga kaigsunan nakasurvive pa man ko like niagi pod mi og nabahaan. Nangaanod na gid mi mga kaigsunan pero tingala ko nga nganong naanod mi kauban sa akong nanay ug ang akong ate padulong mi sa daplin. So naglukdo mi sa among mga sanina sa sako nga puno sa sanina bit-bit sa kaldero nga puno og luto. So ang among mga luto wala mga kaigsunan nangaanod na pero tingala po ko sa among mao-mao nga kaldero nga wala pud siya naanod nasabot sa akong paa bisan unsaon ako kanang likay ang kaldero naagid sa akong tungod then hangtod nga padulong mi sa kilid and then sa una pag yun ingon pa ang akong nanay kay kanipod laging kana ang kuan pod kayo murag gipanalanginan jud kayo kay instead nga dili pa unta manghuran akong magulang naunsa nga ning sunod man pud ko. So ang hunahuna daw sa akong nanay gusto siya nga kanang makuha ko. So ang among balay naa sa imabaw din ang labhanan kabanan naa sa ubos. So dagandagan gid siya dayon hangtod nga wala gid siya nagpahilot hangtod niabot ang time nga siguro dako na gyud ang iyang tiyan wala jud ko niya gipahilot and then gitambagan siya sa among silingan nga kanang basin mahimo na siya nga panalangin. Basin mahimo na siya nga panalangin sa inyo ha. Sumuto mga kaigsunan nga kanang gipahilot ko sa akong nanay then pagkaugma kanang naanak ko niya mga kaigsunan. Then ang iyang pag-anak po nako wala ra po siya naglisod. Dayon hangtod nga nagdako po ko mga kaigsunan nga wala ra po siya naglisod kanang sana sorry ha kanang mga bisan man nga nagdako dili ra po kay ko magsakit so hangtod mga kaigsunan nga mo na ang na kuan sa akong kinabuhian ako na realize mga kaigsunan nga nagyud kanang purpose ang Ginoo kay bisan hangtod nga iabot na ang time mga kaigsunan nga lisod jud kayo mi unya syempre ang gasigira jud mi pangguna dayon halos dili mi kay makatulog kay mag-apas lagi then akong giunahon na mga kaigsunan nga kung magsigira jud kog ingon ani magpuyo sa bukid kining magsira kog pangguna, then hangtod maminyo, manggunahay gihapon mi. So mo to mga kaigsunan nga, nag-decide jud ko nga maningkamot mo ato sa MVC
bahala magkalisod. And lo and behold, mga kaigsunan, nakaloy-an gid sa Ginoo, nakahuman ra pod. And as of now, dili na nako murag malimtan na ang kalisod. So maora ginano nga kung mula hutay lang gyud ta mga kaigsunan. So mga kabatan-onan nga naa diri mga estudyante. I know dili gyud sayon nga mag-eskwela, but atong hunahon nga behind ana sa atong mga kalisod mga kaigsunan, ato ra na siya nga makalimtan. And hangtod nga wala pod ko nagdaho mga kaigsunan nga nakabana pod ko og pastor. So sa una akong gipangandoy nga pero sa bata pa ko makaigsunan, nakaingon jud ko ba kay makita nako ng mga tawo or mga kanasamot na kanang mga babayi nga maayo ba magstorya. So ako una kung dili ka asawa og pastor, dili jud ka pwede mo istorya. So munang naa sa akong una mga kaigsunan. Sumuto nga murag bata pagid kay ko, murag si Kyra pa siguro ko kadako hangtod nga kun ko nga unsa ka no nga kanang murag sa akong una ba hangtod grade 1 elementary unsa ka kuno kay pareha sa asawa ni Pastor Barili. So siya magtudlo sa mga bata dayon kanang magstorya, magleksyon, may man kay may istorya. So yun ko nga, ako pod ka, no? Lagi na ako hunahuna, mga kaigsunan, hangtod nga. Pero pag abot sa MVC, ako na-realize nga, dili man po di ay tanan nga asawa sa pastor, pwede mo istorya. So nalahi na pod ang ako ang hunahuna, mga kaigsunan. Ngayon ko nga, dili jud ko mag-asawa og pastor kay kung mag-asawa kag pastor, so kinahanglan gid ka mo tindog, magtudlog mga bata, mag-sing leader niya ko nga di ro ba jud ko kabalo ana kay syempre taga bukid mga kaigsunan, naara gyud na sa bangko maglingkod ra gyud mi tibuok program kay syempre maulaw pud mi kay gikan lagi sa bukid niya. Mahadlok pud ta mabuli kay mga itom kaayo sa tanan kay ultimo among mga pamilya, mga kaparentihan kanang mabuli gyud mi kay mga igurot daw, ano ba? Kay syempre, mga itom jud kay mi mga kaigsunan kay nagod sa bukid. Then hangtod nga, mao gina ang akong gihuna-huna nga dili jud ko mag-asawa og pastor. Dili jud ko, dili. Then hangtod mga kaigsunan nga, niabot ang panahon. So, lo and behold, nahimo hinuon ko mga kaigsunan kay. Sa una, naman ko'y uyab, murag almost 10 years na gid mi adto, pero so kung mo na ba maghunahuna ta kay ako hunahunaan nindot ning maestro kumbana kay mo ni magtudlo sa akong mga anak ana gid ako hunahuna mga kaigsunan. Pero kung sa ato lang diay nga hunahuna, sa ato lang diay nga kaugalingon na pa diay nga mas best pagyuday para sa Ginoo, plano para sa Ginoo sa ato or para sa ako. So mo to mga kaigsunan nga nag-meet mi ni Pastor Ricky Harlega. Pila lang pero sa MVC kailan namin niya pero dili gyud as in then hangtod nga usa man ni siya ka LA then iya kong gibaligyan og libro then paningil pamanto then kadugayan so natingala na nga lang lahi naman but mga kaigsunan wala jud pud ko nagmahay, nagpasalamat pud kog dako sa Ginoo nga although naaman jud mga kalisod pero akong na-realize karon nga kanindot ra pod kaayo nga kanang naata kanunay makaserbisyo sa Ginoo and makaserbisyo sa mga katawhan sa inyong mga kaigsuonan. So we all know nga lahi-lahi ta og story and of course ang Ginoo mga kaigsuonan naapon ni siya story to tell. So unsa usab kani mas grabe gini ang iyang naagian mga kaigsuonan apan unsa ang iyang gibuhat nagpakamatay siya alang para sa ato ang tanan. So in Matthew 28:19 nagaingon diha 19 and 20 atong basahon mga kaigsuonan. Ready, go. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age, mga kaigsunan. So, nindot kaayo, no? Nga magbuhat lang gyud ta mga kaigsunan. Do daghan man nga mga pagsulay moabot sa atong kinabuhi. Sa ato ang pagministeryo, usahay
isalikway ta, usahay dili ta dawaton sa ilang panimalay, usahay na ata ipang share sa ilaha den dili ta dawaton. Dili lang jud ta mabalaka mga kaigsunan, kay nasayod ang Ginoo sa matag usa kanato. So naatay lahi-lahi nga mga ministries nga giapilan or mga activities mga kaigsunan. So nalipay pod ko kay sa MVC sa una naay mga ministries nga pwede pod mi mag-appeal. So naay may mga jail ministry, naay mga kaning sa orphanage. So bisan asa mga kaigsuonan and lahi-lahi. Then hangtod mga kaigsuonan nga mahimo ta nga ma-involve ni ining care group ministry. And we are happy nga diri sa Kasilak mga kaigsuonan ang care group nagapadayon. So we hope and pray nga padayon lang kita mga kaigsuonan bisan man usahay maka-experience ta og mga pagsulay. But kung ang atong tumong og tuyo nga mao ang langit, padayon lang kita mga kaigsuonan. So everyone who receives the light from the Lord is called to go mga kaigsuonan. So padayon lang kita, lakaw lang kita mga kaigsuonan. Usahay moabot ta og kakapoy, kalaay, but ampo lang kita mga kaigsuonan kay nasayod ta naa ang Ginoo sa kanunay. And now we are the light of the world. Every one of us is entrusted to carry the task in preaching the good news of salvation among men, mga kaigsuonan. So kinahanglan no nga mahimo ta nga panalangin, dili lang nga mahimo ta nga panalangin tungod kay magwalig gyud ta, conduct gyud ta og mga seminars, unsa pa ni ana. Yes, usa po na siya, but ang ato nga ang ato nga mga nindot nga pag-abi-abi sa atong mga kasilinganan mga kaigsunan, usa na siya nga mahimo tang panalangin ngadto kanila, mahimo ta nga suga or kahayag ngadto kanila mga kaigsunan. Kay naka-remember ko sa katong story sa ako ang bana nga naa sila'y silingan nga sa unang panahon mag-worship sila kay ang kaning akong bana ang iyang parents is kanang dasig jud pod sukad pa sa una, so mag-worship og sayo, so madunggan sila sa ilang silingan nga bangagi. Then hangtod kadugayan nahimo pod nga Adventist mga kaigsunan og dili nila makalimtan ang ilahang experience nga sa unang panahon nga muagi sila sa ilahang balay, then madunggan nila nga magkanta, then sila kanang i-invite nga mukaon kanang mga dulumtanan nga pagkaon, pero sila na-train naman sila, so munogid sila din. Muputo nakita pod sa ilahang mga silingan mga kaigsunan. So matag usa nato na adjud tay tagsa-tagsa nga nahimo ta nga panalangin sa uban. Usahay dili lang nato makita mga kaigsunan, but nindot kaayo moabot ang panahon nga naay mulamano nato nga mag-thank you sa ato, nga magpasalamat tungod kay nakita nila ang ato nga binuhatan mga kaigsunan. So God has a purpose for you to bear fruit that it will last. So John 15:4-5 nagaingon diha, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing, mga kaigsuonan. So asa man ta mo salig kanunay. Aha man ta mo defend kanunay mga kaigsuonan. Aha man ta mo obey. So sa Ginoo ra gyud mga kaigsuonan. So kung ato ning mabuhat, kung ato ning ma-apply sa atong pagkinabuhi mga kaigsuonan, I know nga dili kita pasagdan sa Ginoo. So in conclusion, nagaingon siya diha, my dear brother and sister, we are not useless. We are not like a small dirt that in a single wipe it will be gone. But even in a small dirt that we thought it's useless can create a great destruction to clean they are. How much more we are chosen by God in a better way
not for destruction. Everything in this world has a purpose. God has a plan for each one of us, mga kaigsunan. So maog yun na ang atong ibutang sa atong huna-huna nga kitang tanan walay useless nato, mga kaigsunan. Bisan ako sa unang panahon makaingon jud ko nga dili jud ko mag-uban-uban anang mga friends nga murag mga makita lang nako sila nga murag kuan man ni sila na so dili jud ko muuban ana mga kaigsunan bisan na ako sa MVC. So kanang sa mga picture dili kay ko ana makita kay murag maulaw gyud ko nga makaingon ko ba nga kanang basin ingon ani raw man ko ana ba. Pero mga kaigsunan dili dayta makaingon ana kay kitang tanan na ay purpose ang Ginoo sa ato ang tanan, na ay plano ang Ginoo sa atong tanan, nga kinahanglan lang kita mo survive. So kung makasurvive lang kita mga kaigsunan, at the end, maka-realize ta kung unsa ta kapalangga sa Ginoo. Okay, in Jeremiah 1:17, nagaingon diha, get you ready, stand up and say to them whatever I command you. Do not be terrified by them or I will terrify you before them, mga kaigsunan. So atong hunahon nga sa kanunay ang Ginoo nagauban kanunay kanato. So kinahanglan nga ready lang kita, mga kaigsunan, kung asa ang ato ang mga program, ang atong mga activities. So support lang kita, mga kaigsunan. Especially kita mga kababayan, I know nga naatay tagsa-tagsa ka mga talento. So dili lang siguro nato mapakita kay maulaw ta, but kinsa pod sila atong kaulawan, di ba? So mo na mga kaigsunan nga kanaang lihok lang kita kay kung unsa ang atong talent, kung ato na siya nga gamiton, mas dublihon pag na siya, mga kaigsunan. So siguro naalmagid ni sa atong kaugalingon as human as we are nga makaingon jud ta nga maulaw ko, di na ko na makaya, but trust me or trust God, mga kaigsunan, nga mabuhat nato ng tanan uban sa tabang sa Ginoo kun magpagamit lang gyud ta sa iyaha. So my question for today or appetizer question para sa atong tanan nga akong ibilin, mga kaigsunan. Are we willing to accept the call of God? So naana na sa ato ang mga kaigsunan og ang Ginoo magapadayon sa pagpanalangin og pag-uban kanatong tanan samtang kita magabuhat sa mga buluhaton nga iyahang gipiyal sa matag usa kanato. Ang Ginoo magapanalangin kanato. Thank you, Ma'am Tata, for the nice promotion and experience in life. Ato na kita, mga kaigsunan, sa atong lesson study, then ang magkandak ni ini si Pastor Harlega. Sa dili pa tamo ato, mga kaigsunan, bless kayo ang atong Kasilak Church karong kabuntagon. Kay ngano, daghan kaitang mga visitors from different churches. Ni ay from Korea, si Brother Jason, Elder Jubabi Tagalogin, Sister Lila from Panay Church, naatay sa Kulambutan, family of Parami, o sa Putol, Brother Julie and company. Busag abi-abi mo dire sa among church. Ato na kita sa atong lesson study, gihanyo na ko ang atong mga secretaries sa kada klase nga mag-collect og offering og mag-check og attendance. Thank you.